Ovo su dva prošlogodišnja perma modela koja su sada revitalizovana tako što sam dodala đubrivo, pomiješala sa ostatkom sena. I ono što je njihov nedostatak jeste pogrešna orijentacija. Oni su okrenuti sjever-jug. Meni treba orijentacija istok-zapad. Zbog toga na ovim perma modelima napravit ću humke za batat, odnosno modele za batat. I humke ću okrenuti istok-zapad i na taj način ću anulirati ovaj problem. Setva modela za batat ako imate pogrešnu orijentaciju u današnjoj epizodi. Ja sam upravo 3 perma modela pretvorila u krevete za batat. Dakle, ovo će biti novi modeli za batat koji su drugačije orijentacije, s obzirom su gredice, kao što sam rekla, pogrešne orijentacije sever-jug. To nije bila moja greška, to je namjerno urađeno, ali je to generalno pogrešna orijentacija kada je u pitanju ovakva metoda setve i sadnje. I sada ću odraditi i njihovu setvu, odnosno sadnju kada je u pitanju luk. Evo pogledajte, tu ima puno sadržaja, svašta je ostalo, svašta je hranljivo za glavne kulture, a između njih je zemlja pripremljena za sadnju luka i sitnijih kultura, odnosno svih kultura za brzi uzgoj. Kulture za brzi uzgoj će doći i ovde, ali sada ću odraditi nadogradnju tako što ću dodati zemlju od krtičnjaka i sopstveni kompost. I ovo će biti vrlo zanimljivo zato što će se orijentacija promeniti, a kulture će međusobno da se štite. Eto, trenutno imam 12 kreveta i to je za sada dobro, s obzirom da batat ulazi u puno kombinacija i neće svi kreveti za batat biti uzdignuti. Sada se nalazimo u komposteru, odnosno došla sam po ostatke jer je ovaj komposter već ispražnjen. Neću ga prosejavati, treba mi upravo ovakav. Pogledajte kako je to dobro. Inače, ove ljuske jaja, te ljuske jaja se kompostiraju 3 godine da biste vi uopšte iz njih izvukli kalcijum. Prema tome potrebno da ih redovno kompostirate da biste uopšte dostigli neku vrstu kontinuiteta njihove upotrebe. Sve ono potapanje ljuskih jaja u nekako sirće ili mlevenje ili bilo šta, to zemlja ne može da upotrebi. Prema tome najbolje da ih kompostirate ili posipate po vašoj gredici, ali nemojte da se oslanjate na to u prve 2 godine, već u 3. Dakle, meni sada treba moj kompost. Ovaj komposter je ispražnjen, vrlo sam zadovoljna. Upotrebila sam ga već puno na formiranju gredica. U pitanju je smeđe zlato, s razlogom se zove smeđim zlatom. Kompost posipam preko gredica tamo gdje želim da obavim setvu i semena kao što su spanaći, rotkvice, salate, mada možete salate uvek i sadnica. I također ubacujem ga između, zato što i ovdje planiram da obavim setvu kultura koje su čak i zahtjevne, zato što će ovdje biti smeštene i kupusarice. Želim da ih sakrijem od stenica. One će biti sakrivene između 2 gnezda. Kao što vidite, to će biti dobar paravan za stenice koje su najaktivnije tamo krajem juna, početkom jula i onda od jula meseca su zaista naporne i ja želim svoj kupus, odnosno sve kupusarice da sakrijem. Gredice su spremne, sutra setva. Danas je bio izuzetno hladan dan i nije dobro da seme stavim u zaleđene komade, zato što su komadi zemlje baš bili zaleđeni, ali sutra setva modela za brzi uzgoj i novih modela za batat i drugare. U današnjoj epizodi pokazat ću vam kako da
pripremite perma krevete za batat. Oni će se postaviti na već postojećim perma modelima. U pitanju je nadogradnja perma modela koji su ostali od prošle godine. Perma modeli su okrenuti pogrešno sever-jug, ali ono što ću ja da uradim jeste orijentacija perma kreveta istok-zapad. Također će se i setva raditi istok-zapad. Ono što u ovoj epizodi sejemo jesu upravo kulture za brzi uzgoj i kupus koji se nalazi u središnjim zonama, dakle između dva perma kreveta. Cilj ovih modela jeste da se zaštiti kupus od stenica, jer mi imamo prvo buhače, a nakon toga najezdu stenica tamo negde od kraja juna, jul je udaran i nakon toga nas stenice prate sve do prvih mrazeva. Želim da ih zaštitim, odnosno da ih potpuno sakrijem, jer sad imamo kulture za brzi uzgoj i ranom sadnjom kupusa, u pitanju je već od 10.3. Mi preskačemo one prve predatore, u pitanju su buhači, već sam u modelu 32 za brzi uzgoj i objašnjavala na koji način je kupus zaštićen kod ranije sadnje, ali već kod glavnih kultura imamo jedan intenzivan sistem zaštite. Ovdje se ubacuje cvekla kao sadnice, dakle u perma modeli se ubacuju sadnice, idealno je za sadnice, paradajz jedna biljka, batat i jedna kadifica. Oni će se spuštati s jedne strane, odnosno batat će loze da spusti s jedne i sa druge strane. U sredini se nalazi kupus, batat sa i druge strane, koji će također da okruži kupus, da ga na neki način zaštiti. Paradajz, čiji list također štiti kupus od stenica. Neven i biljke su raspoređene na specifičan način. U svakom krevetu imamo po neku od sideratnih biljaka, odnosno cvetnica, koje deluju repelentno na insekte, a također imamo naizmenično postavljenu po jednu sadnicu paradajza i nekoliko sadnica batata sa obe strane kupusa. To će biti fantastična zaštita. Sa ove strane se na kraju ubacuje niska boranija koja će da dohrani čitav ovaj sistem. Svi ovi kreveti su širine 40 cm, između njih se nalazi prostor od 20 cm, na neki način udubljenje. Sve ćete to moći da vidite kod postavljanja samog modela. Dakle, danas idemo sa setvom kupusa i kultura za brzi uzgoj. Ovo su kupusarice koje su ubačene pre 2 nedelje, znači prošle su minuse, sneg, sve je tuklo po njima, one su otporne, izdržale i sada je zemlja zaleđena. Dakle, ovo što pipam okolo je led, bez obzira što je sunčano, sinoć je bilo -9. Ono što želim da vidite jeste upravo otpornost kupusarica. Sve biljke koje dvogodišnje daju seme imaju prirodnu otpornost na niske temperature, jer njihova materinska biljka, odnosno biljka koja će nastaviti sezonu, treba da izdrži ekstreme, zimu u vašoj bašti, da bi ostavila sjeme. Dakle, to je ta prirodna otpornost biljaka i nemojte da vas bilo šta brine kod presadnja kupusarica. Vrlo je bitno da se uzgoje sadnice ranije, kao što smo već počeli sa onom epizodom šta sejemo u decembru. Evo, zemlja je još uvek zaleđena, baš je hladna, njima to ne smeta. Znači, trebaju vam sadnice kako biste ranije ubacili kupusarice i na taj način malo zaobišli težinu predatorskog lanca. I u ovoj epizodi danas presađujemo kupusarice. Ja sam krevete pripremila i počinjem sada setvu i sadnju. I upravo sada počinjem sa prvim krevetom. Prvi krevet podrazumeva luk s jedne i s druge strane, unutra se nalazi seme i inače pogledajte, svaki krevet ima luk s jedne i s druge strane, postoji razlog za to, iako sam sve ove krevete
poravnala, da dobijem ravnu ploču za setvu i sadnju, iako je to neka varijacija perma humke. Ja ipak želim da sadnice drže ovu humku, a ne seme, jer može se desiti kod nekih većih padavina da se seme ipak ispere, zato će seme da bude u sredini, a sadnice na krajevima. I sada počinjemo sadnju. Dakle, prvi red u ovom perma krevetu jeste luk. Evo, ja sam već ubacila luk, moram sa druge strane da snimam zbog senke i zbog sunca. Dakle, luk je u prvom redu. Ono što dalje treba da ubacim jeste salata. Salata će ići ovde i ovde ću rasporediti spanać i ponovo na kraju dolazi mladi luk. Što se salate tiče, izabrala sam sortu koja se zove celtuce, u pitanju je šparoga salata. Iako je to nešto kasnija varijanta salate, zato što se kod nje uopšte ne jedu listovi nego stabla. Njena vegetacija je duža nego kod ostalih salata. Tu šparoga salatu s razlogom stavljam ovde. Evo ovo njeno sjeme, tamne boje. S razlogom stavljam ovde zato što kada ubacim batat po sredini na mestu gde je bio spanać, njemu treba još narednih mesec dana da raste i da razvija koren i mesec dana ja imam vremena da pojedem sve ove biljke koje se nalaze oko njega. Dakle, tek za mesec dana, dakle 1. maja do 1. juna, od 1. juna negde njemu treba ovaj prostor. Dotle ću ja svoje šparoga salate i da pojedem. Dakle, sada nastavljam setvu salate. Sada kad sam završila setvu i sadnju, jer lučice se sade, semena se seju. Dakle, sada kada je to završeno, po projektu koji sam napravila za ove gredice, sad ubacujem kupusarice. Ovo je Daubenton kale, odnosno jedna vrsta grmolikog kelja. Ja ću ovdje da uradim i kombinaciju i kelja i kupusa. Dakle, po ovoj širini ubacit ću 3 sadnice, mogu i 4 da stanu ukoliko samo sadite kupus, jer prolećni kupus ne zauzima veliki prostor, ali ovi keljovi ostaće tu trajno 2 godine, prema tome njima treba nešto veći prostor, zato ubacujem samo 3 sadnice. Želim da ih biljke u ovom sistemu sačuvaju od stenica. Dakle, ovde ubacujem između samih kreveta, ubacujem kupus. Jako sam dobro pripremila ovaj prostor gdje ulazi kupus. Kupus je, odnosno kupusarice su zahtevne kulture. Morate dobro da nahranite ovaj prostor, pre svega zato što tu ostaju dugo. Neko od ovih će biti materinska biljka koja će dati seme u narednoj sezoni. Dakle, sada ide sadnja kupusa. Prvi model je završen, urađena je setva kultura za brzi uzgoj i ovo što je malčirano, tu su kupusarice ubačene, evo one su ušuškane, različite vrste kupusarica, kombinacija kelja i ljubičastog karfiola i kao što vidite po tretmanu u pitanju je kombinovanje gredica za brzi uzgoj i perma modela. Sada idem dalje, čekaju me još 3 perma kreveta za batat.